रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह कभी तो साथ गुम्बद का उजाला हम भी देखेंगे कभी तो साथ गुम्बद का उजाला हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका नबीना मदीना या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह এতটুকু কি বলা যাবে আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ অবশ্যই দেখতে পারেন কিনা আসসালাতু আলাইকা ইয়া رسول الله الصلاة السلام عليك يا حبيب الله شابه الصلاة السلام عليك يا رسول الله الصلاة السلام عليك يا حبيب الله شابه الصلاة السلام عليك يا رسول الله الصلاة السلام عليك يا حبيب الله सरकार की आवाज এই যে মারহাবার আওয়াজটা শুনেছেন একসাথে চিৎকার করে আল্লাহ রাসূলকে মারহাবা জানাইতে হবে আমি সরকার কিয়ামত বললে সরকার কি আওয়াজ মারহাবা মারহাবার আওয়াজটা হয় না ছোট বড় যারা আছে সবাই একসাথে সরকার কি আওয়াজ মারহাবা সরকার কি আওয়াজ মারহাবা মনতার কি আওয়াজ মারহাবা হুজুর কি আওয়াজ मक्की की आवाज शर्माना छोड़ो और ऊंचे बोलो मरहबा 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 या मुस्तफा मरहबा 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 या मुस्तफा अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु السلام عليك يا حبيب الله जब तलक चांद तारा चिलमिला के जाए जब तलक चांद तारा चिलमिला के जाए तब तलक चश्मे बिलाल बनाते जाए नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो ऐसा नूर छाया है अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सरकार की आवाज আওয়াজে আমি উপর থেকে এসেছি শুধু আপনাদের জন্য চিৎকার করে গাইতে হবে সরকার কি আওয়াজ সরদার কি আওয়াজ মনতার কি আওয়াজ হুজুর কি আওয়াজ শর্মানা छोड़ो और ऊंचे बोलो मरहबा 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 या मुस्तफा मरहबा 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 या मुस्तफा अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह